Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la génétique, le deuxième chapitre, je crois, génétique formelle, voilà. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Alors la première chose sur la génétique formelle, il est important la mitose, voilà, qu'il y a la myose. La myose c'est 2 N, la mitose aussi c'est 2 N. À part que c'est 2 N, voilà, c'est 2 N, en fait, c'est pas la peine, voilà, pour ne pas compliquer les choses. Donc, il y a la mitose, la myose. Une autre prochaine fois, je ferai les vidéos sur eux. La chose qu'il faut savoir, كاين دي كيما يقولوا مصطلحات لازم تعرفوهم في لا جينيتيك فورمال باش تولي تعرفوا. كاين دومينو يعني هو اللي يتحكم في الاخر، وكاين ريسيسيف بمعنى ريسيسيف. Voilà. Par exemple, A هذا dominant parce que كبير donc كي نكتبو majuscule donc c'est dominant، كي نكتبوه صغير donc c'est récessif. petit a هذا معناتها récessif. كاين تاني مصطلح homozygote وكاين مصطلح hétérozygote. homozygote يعني متشابه، hétérozygote مختلف. كيف يكون homozygote كيف يكون hétérozygote؟ homozygote par exemple AA، par exemple petit a هذا c'est homozygote. Voilà, donc homozygote يكونوا كيف hétérozygote ما يكونوش كيف. par exemple grand A petit هذا hétérozygote. donc نعاود la génétique formelle لازم تعرفوا la mitose et la myose d'une manière générale وشنو هي la mitose وشنو هي la myose. voilà قلنا هذه on va expliquer dans une autre vidéo. كاين dominant كاين récessif. dominant يكون grand A récessif يكون petit a. dominant دايما نكتبوه بلا لتر كبيره، le récessif نكتبوها بلا لتر صغيره. homozygote يكون grand A petit a يعني يكونوا متشابهين لي لتر. اذا كان hétérozygote يكون لا لتر كيف لا لتر ماشي كيف جو غير متشابهه. on a aussi le terme homologue, voilà. c'est vrai que c'est des généralités, mais c'est des généralités qu'il faut savoir parce que sans savoir ça ما تقدرش تحل l'exercice. homologue معناتها le même gène، يعني le gène كيف le même gène. donc on dit homologue donc c'est le même gène. voilà. كاين aussi les gamètes. donc les gamètes par exemple petit a هادو c'est des gamètes. لازم تعرف ثاني un gène toujours égal un allèle toujours، هذه لازم تحفظها. قلنا homologue c'est le même gène. قلنا homozygote voilà c'est le même gène, voilà le même gène. donc homozygote c'est le même gène. hétérozygote c'est des gènes différents. voilà. كاين aussi un autre génotype حد سمعوها بزاف génotype، وكاين aussi phénotype. voilà. génotype et phénotype. génotype ما لدينا في الداخل يعني واش كاين الداخل، phénotype ما يظهر واش يظهر لنا من الخارج أي الخارج. هذا هو نمط داخلي، هذا نمط خارجي. voilà. الفينوتيب حاجة اللي لازم تعرفها في الفينوتيب دايما نكتبوه ما بين لي كروشي toujours. le phénotype نكتبوه ما بين لي كروشي. donc عندك génotype عندك phénotype. d'accord. aussi ce qu'il faut savoir homozygote معناتها une race pure toujours. homozygote c'est une race pure. وين تصب هذا x معناتها croisement. voilà. نبداو premier chapitre. le premier sous-titre de la génétique formelle هو le monohybridisme. bon كاين des gens qui n'ont rien compris. هنا في la génétique formelle، voilà la génétique formelle واش لازم تعرف بلي كاين طروا. كاين le monohybridisme كاين le dihybridisme
hybridisme وكاين تري hybridisme. d'accord. donc كاين mono hybridisme معناتها واحد, dihybridisme 2, تري hybridisme c'est 3. d'accord. هذا واش معناتها لا جينيتيك فورمال. ابا واش حنقراو كاع لي ديتاي تاع المونو هيبريديزم, حنقراو لي ديتاي تاع الديبريديزم اي لي ديتاي تاع التري هيبريديزم. نبداو لو مونو هيبريديزم. لو مونو هيبريديزم واش معناتها؟ غير تسمع كلمه مونو هيبريديزم سي ان سول caractère. Je suis désolée اذا ما يخرجوا لا دي فوا parce que j'ai pas trouvé où filmer la vidéo. alors le monohybridisme معناتها un seul caractère. toujours نسمع كلمه monohybridisme donc c'est un seul caractère. صح. par exemple نعطيك un exemple. petit pois. petit pois par exemple نعطو jaune. نعطو un exemple. petit pois. voilà. alors j'ai le G, le petit G. le grand G c'est jaune par exemple. le petit G c'est vert. on est d'accord. ah. donc le grand G puisque كيف هو مكتوب بالماجيسكول, le petit G مكتوب بالمينيسكول. puisque c'est le majuscule donc c'est dominant. وهذا c'est le récessif. أي صفة dominant سائدة, récessif متنحية. toujours في المونوهيبريديزم يا أخي تسمي le dominant تسمي le récessif. après عندك la génération. هنا حيكون croisement. واش معناتها croisement؟ تزاوج G fois petit g. حيعطيك لي جينوتيب. يقول نمط داخلي لي جينوتيب. لي جينوتيب اللي حيعطيهم لي يا اخي grand G dominant ou grand G petit g. مقدرش يعطيك petit g parce que le croisement impossible. d'accord. كيف عرفت G petit g petit g. دير لها croisement G fois G c'est GG. d'accord. G fois petit g c'est GG. باش خرجت هذو les deux phénotypes. on est d'accord. on est d'accord. après واش عندنا la génération F1. la génération F1 لازم تعرف بليك توجور G fois G في المونوهيبريديزم توجور تخرج لي 100% هذاك الدومينون. هنا وشكون هو الدومينون؟ قلنا الدومينون هو اللي نكتبوه كبير او اللي نكتبوه بالماجيسكول. دونك 100% تخرج لي G, 100% تخرج لي G باسكو علاه راك في المونوهيبريديزم. داكور. après ندير la génération F2. هاد لي ريزولطا يتحفظوا. وي لي ريزولطا هادو يحفظوهم بعد تابليكاهم في لي زيكزارسيس. ابري اذا كان لي زيكزارسيس يتحدث لي على مونوهيبريديزم توجور حيكونوا لي ميم فالور ابار التسميه اللي حيتبدل. باغ اكزومبل عطاك جي عطاك ا راح دير كغون تا فوالا. سينو حيكون لي ميم ريزولطا في المونوهيبريديزم. اذا كان تحدث على الديبريديزم راح تابليكي الديبريديزم. دونك لا جينيراسيون F1 fois F1. bon F1 واش خرج سي grand G donc ça va être grand G fois grand G. علاه grand G fois grand G parce que خرجنا في F1 grand G. donc grand G fois grand G واش حيخرج لي G GG. حيخرج لي grand G voilà. après تروح دير ليشيكي. واش معناتها ليشيكي؟ هو التزاوج. حتزوج دو hétérozygote. donc hétérozygote قلنا homozygote donc c'est GG petit g هذو homozygote. hétérozygote يكونوا مختلفين grand G petit g. je sais pas est-ce que المعلومه راهي توصل ولا لا. ben اذا كنتوا تفهموا veuillez me laisser un commentaire بليك le message genre il arrive. si ما كنتش تفهموا vous me dites, je vous changez s'il vous plaît la méthode. je vais essayer de faire mon mieux. voilà. grand G petit g. فوالا. هنا حدير لي شيكي طابلو هذا واش حدير على حسب واش عطاك. انا عطاك جي جي دونك حتضرب جي جي فوا جي جي ومن بعد تقابل غران جي فوا غران جي حيعطيك غران جي حيعطيك جي جي. غران جي فوا بوتي جي حيعطيك غران جي بوتي جي. غران بوتي جي فوا غران جي توجور بالك تكتب لي بوتي جي غران جي. فو تكتب غران جي بوتي جي باسكو هو الدومينون.
GG c'est petit g petit g. هنا حتعطيلو النسب، حديرلي لي فينوتيب. لي فينوتيب كاين زوج، كاين غران جي اللي هو يخرج لي، وكاين لو بوتي جي. تحسبهم كيف راح تحسب؟ تروح تحسب لي غران جي، وراح كاين غران جي كاين هنا، كاين هنا، كاين هنا. هنا ما كاش. دونك 1 2 3. دونك 3 سور شحال؟ على عدد الخانات اللي كاين. عدد الخانات 1 2 3 4. دونك سور 4. بوتي جي شحال كاين؟ كاين غير هذه. دونك 1 على عدد الخانات 1 2 3 4. دونك 1 سور 4. هاك خرجت لي الفينوتيب. نسبة 3 على 4 لازم تحفظها توجور، هي 75%. نسبة تاع بوتي جي هي 25%. هذو لي بروبوزيسيون ينحفظوا. اما اذا قالك خرج لي لي جينوتيب، لي جينوتيب تعاود تكتب له كاع هذو. دونك لي جينوتيب كاين غران جي، كاين جينوتيب غران جي بوتي جي، وكاين جينوتيب جي 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 جي. فوالا هذو سي دي جينوتيب. لي فينوتيب هو كاين غران جي بوتي جي. On est d'accord. Les génotypes les crochets, mais les phénotypes les crochets, mais les génotypes entre parenthèses. Ou là, mettre blanc والو. Mais les phénotypes, il faut être les crochets. Parce que les crochets, impossible. D'accord. Donc, هنا grand G حتخرج لك نسبة تاع 1 على 4 parce كاينة وحدة برك، 1 على 1 2 3 4. grand G petit g كيف كاين 1 على 4. grand G petit g كاين 1 على زوج. فوالا علاه 1 على زوج باسكو 1 2 كاين زوج ندو 1. دونك 1 sur 2. On est d'accord. هذا il est homozygote parce كيف هذا il est hétérozygote parce que كيف هذا ثاني il est homozygote. D'accord. Donc هذا هو لو كا تاع لو monohybridisme. Autre chose, les حنمدو ثاني des petites l'okhر حنديرهم في la deuxième vidéo. J'aime pas faire beaucoup de vidéos longues. Donc عندك test cross هذا ما يخلعكش. Test cross c'est un parent récessif fois le descendant, toujours descendant. Donc c'est un parent récessif fois le descendant معناه test cross. Donc on a homozygote قلنا كاين hétérozygote. في الهوموزيغوت حيكون كيف حيكون جي جي بوتي جي فوا جي. هذا في الهوموزيغوت في التست حيعطيك 100% جي. hétérozygote حيكون جي جي فوا جي ايضا. مي ما راحش يعطيك في الهيتيروزيغوت ما يعطيكش 100% غران جي، مي حيعطيك 1 demi G et 1 demi petit G. كاين تيست كروس، كاين حاجة اسمها باك كروس. باك كروس هذا سي ان accroisement en retour. بمعنى الاف دو هذا سوا حيكون دومينون سوا حيكون récessif. grand G, petit g. Alors si vous avez compris, vous faites un like. Si vous n'avez pas compris, vous faites une question, bien un commentaire sur voilà, un commentaire. Vous laissez un commentaire. Si vous avez un module précis, voulez-vous que je l'explique, vous laissez dans le commentaire. Il y a comme titre génétique ou la biochimie ou la biophysique ou là je sais pas. Vous n'avez pas compris, vous laissez le commentaire. Vous trouvez tous les cours dans la page de Facebook cours de biologie ou bien dans la page de Instagram cours de biologie. Merci.